तुका तर जॉब जाय बॅगां घेवन वयची पडटा हो सरकार पैसे नासतना कांयच कोणाक जॉब दिना There is no proper sanitation. आयज सगळ्यात पळय भायले आयल्यात जॉब दिला बिकॉज भायल्यांक खबर ना ते बाबडे पैसे दितात जॉब घेतात टॉयलेट्स ना तांकां तुमी तर वचत मोवर इज अ बीच एरिया जायती नांवां चेंज केली हांकां खबर आहा की भायल्यांक दीत जाल्यार ते कोणाक सांगचे ना गोंयकारांक दीत जाल्यार सांपडटले गोंयकार सांगतलो आपणा कडेन पयशे मागले म्हणून दर्या वाटेन गेले जाल्यार खाण The list of the villages of Goa where the names have been changed, like Olli आहा ते उल्ली केला आणि कार्मोना आहा ते कार्मानी केला. थंयसर नॅचरल वेजिटेशन आहा थिंग वचपाक जाता वास आनी घाण इवन दॅट एरिया वेर वी आर स्टेइंग इट्स व्हेरी फिल्थी आनी सारकी हळशीकपण करता सगळे म्हणे वी हॅव डिक्लेअर्ड दिस पर्टिक्युलर मीटिंग द पीपल एज अ 0 hour, Captain 0 hour. We are officially calling it Captain 0 hour. सो वेनिसडेचे आमी काँग्रेस ऑफिसान आसता जे काँग्रेसाचे लोक थंय मेळोंक जाता आनी ऑन थर्सडे पीपल हू आर नॉट हू आर ऑल्सो विथ डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज मारगांव एंड ऑन थर्सडे दॅट इज टुडे पीपल फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी इरिस्पेक्टीव ऑफ एनीथींग कितें प्रॉब्लेम आसा बारीक मोठे कितें वॉट एवर वी कॅन हेल्प वी कॅन फॅसिलिटेट सोल्युशन. So, yeah, I mean, this is how we help. So could you highlight some issues which were brought to your notice today? What are problems? Please before. For example, there are one family had come. They are having houses built almost now 40 years back. There is no access. There is no road because of minor differences with the sitting MLA, you know. So we have promised them, irrespective of MLA or anything, the law has to take its course. The law एक लोकांक एक सुविधा गॅरंटी करता रस्तो आसपाक जाय तो कित्याक जावना कितें सो आमी फायंड आउट करतले and we will help find a solution to those problems. Another one had come is regarding admission to a school, you know. So we have said immediately we will speak to the principal and see why admission cannot be given. Aneka kode aile regarding the Kudbana jetty. So I will be visiting the jetty, that area, and we will see how in future we can avoid ये पळय कितें जालां पळय तें. It's very sad what has happened, but there are ways and means that this should not repeat again. Precious life being lost, fishermenक अफेक्ट जाला, सो हाचोय एक सोल्युशन काडपाक जाय. देन आमचो डिफरंट आनीक लोक आयिल्ले वेटलँडाचे आसा. नाव some people have come without their informing them, without notifying them. There is an attempt to declare one particular area as a wetland. So again, जशें मायमोणे जाल्ले हांगा आनी एक केस जाल्या. So I think so somewhere authorities are not taking people into confidence. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. एका मनशाची 10,000 स्क्वेअर मीटर शेत आसा. सो तो म्हणटा आपणाचें शेत बंद करपाचें एन वेटलँड ऑथॉरिटीजाचो कोण एक ऑफिशलान तांकां सांगला की तुमकां आमी बोटींग करपाक दिता तुमी जोडपाक जाता. इज दीस वाय वेटलँड इज बीन डिक्लेअर्ड? समवेर आय थिंक सो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. ओनर पळय आसा तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय कितें फायदो आसा कितें नुकसाण आसा. वी कॅनॉट फूल आवर पीपल. आनी एक विशय इश्यू खूंय एक आतां इन बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक विशय कितें म्हणटा तेणी सारकी चिली फ्राय केल्या म्हणटा पळय ते आमच्या नांवाची. काय बरी नांवां आसा आमच्या गोंयच्या गांवांची. ती सगळीं नांवां ऑन गुगल मॅप they have put all wrong names. So they are concerned. आमकां
खूब लागू जाता, अटॅचमेंट जाता आमच्या गांवची नांवां. आनी जेन्ना आमी पळयता, बिकॉज वेन यू से गुगल मॅप वर्ल्ड ओवर ही नांवां पळयतात. बेतालबाती बाटले म्हण कितें बरयलां, ओके. कोयसुआ गणसा म्हण बरयलां. So many names have been wrongly spelled. So they have approached, they have given a memorandum, and we will take up the matter how to ensure asle, because finally कितें जाता, world over people get used to these wrong names. हांव जाणो आमी जुवारी 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 म्हणटात, थोडे कडेन म्हणटात झरी म्हणटात. जुवारी म्हणल्यार समजना लोकांक, झरी म्हणटात. Maybe over a period of time असलें wrong जाला. We have to correct it. The allegation by Mr. Vijay Sardesai, Honorable Member of Hatauda. It is a well-known fact. सगळे कडेन तुका तर जॉब जाय, बॅगां घेवन वयची पडटा. There are certain people, तांकां खंय कितें स्लीप दिता, पिंक स्लीप, येलो स्लीप, आनी ही सिस्टम चालू आसा खंय. So we have to find out, and लोकांक आतां सगळ्यांक खबर आसा, हो सरकार पैसे नासतना कांयच कोणाक जॉब दिना. आयज सगळेच पळय भायले आयल्यात जॉब दिला, बिकॉज भायल्यांक खबर ना, ते बाबडे पयशे दितात, जॉब घेतात. हांकां खबर आहा की भायल्यांक दीत जाल्यार ते कोणाक सांगचे ना, गोंयकारांक दीत जाल्यार सांपडटले, गोंयकार सांगतलो आपणा कडेन पयशे मागले म्हणून. दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दिस इज अ सोल्ड आउट सरकार. एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड. आयज इतलो रिणाण बुडलेलो आसा, आमचे पळय एसेट्स आसा रिजर्व बँक ऑफ इंडियान, ते पासून विकपाक लागले. आनी कितें उरलां? आमकां भिकेक लागले सारके. सो दीस थिंग हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. जमनी विकल्यो, शेतां विकलीं, भाटां विकलीं, जॉब विकपाक कितें जालें पयलेंच्यान चालू आहा. Today, Benawali block has come here to give a representation to Captain Virat regarding the name change done by Google of villages of Goa. Okay, so we have given the list of the villages of Goa where the names have been changed. Like Olni aate Ulli kela, and Carmona aate Carmani kela. Okay, so we have asked them to get these names corrected. Kolwa aate Kalve kela, Uttarda aate Ankit kela. So sogli now change kele. आके आहा तें आके केला. सो हें आतां आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां सराक की नांवां करेक्ट करून घेवपा जाय म्हणून आमची गोंयची, कित्याक दीस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम्स इज नॉट करेक्ट. ओके, सो वी हॅव आस्क्ड हिम टू गेट दीस सॉर्टेड आउट. कितलो टायम जाला नांव दुसरें? हें आतां नांव चेंज केलें जाल्यार खूब टायम जालो, बट नो वन हॅज टेकन इट अप. सो वी थॉट लायक वील गेट दीस करेक्टेड बिकॉज it is since our MP is doing some good work for Goa, he will be the best person to take this up. So we have given him a representation because of that. What he has said? He has said he will take it up with Google. तेच भाशेन आमचे हायवे ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तेणी जायती नांवां चेंज केली. हांव वार्का मडगांवसून फोंडें नांव दुसरी भाशेन नांव घायलें आनी रेल्वेन चेंज केलें. सो आमच्या गोंयांत सगळीं नांवां चेंज केलें. So we have to get it corrected by the government, central government and Google. So even highway authority and railway even highway authority, if you go towards Kortali to Panjim, most of the directions they have given put names which are not correct, not spelling. Spelling also is not correct. Will you be writing to the PWD and railways to correct this? Yeah, will be right. Or will be right. Rosario Fernandez from Mobor Kavelosi and आमचे बेनावली काँग्रेस ब्लॉकाचो वांगडी. आमी आमच्या एमपीक आयज मेळो गेल्ले, खास करून जे आमच्या बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी स्पेशली इन मोबोर जो फिशरीसाचो हेल्थ इश्यू जाल्लो आहा ताका लागून, आनीक थंयसर कॉलेरा आउटब्रेक जालो आहा, जायते सोशल मिडियाचेर येता आनी जायते आमी वाचलां. तेन्ना हो हेल्थ इश्यू चड जावन सगळे लोक मेल्या, वर्कर्स, लेबरर्स, मागीर आनी दुसरे एरिया एफेक्ट जावन हॉस्पिटलांनी आहा हे आनी ते, आनी आमी थंयसर रावपी लोकल लोक आहा तांकांय हाची हुस्को जाल्लो आहा. देखून आमी आमच्या एमपीक आज रिक्वेस्ट करूंक येयल्ले मुद्दम ह्या हेल्थ इश्यूआ लागून ताणें थंयसर येवन विजीट करचें म्हणून, आनी आमच्या एमपीन सांगलां दॅट ही इज गोइंग टू विजीट दीस व्हेरी सून. What is the reason in Mobor? आमी कुटबोणाचें एक आयकलां मोबोर आउटब्रेक जालो. मोबोर आउटब्रेक जालें म्हळ्यार थंयसर फिशींग जेटीज एंड बोट रिपेर्स चलता. दोनूय सुवातींचेर
बोट रिपेरीज करपाक बोट्यो येता आनी एट ए गिवन टायम थिंगा दर्या समज न्हंयक 5 बोटी आहाय जाल्यार एक बोटींक मिनिमम 30 to 40 लेबर आसता. सो इफ यू टेक 5 at one jetty, 5 into let's say 30, 3,015, that's a look at one jetty. 300 लोक मिनिमम तरी आसतलो थिंगा. There is no proper sanitation. Toilets ना तांकां. तुमी तर वचत मोबर इज अ बीच एरिया. दर्या वाटेन गेले जाल्यार घाण थंयसर नॅचरल वेजिटेशन आहा थिंगा वचपाक येता वास आनी घाण. इवन दॅट एरिया वेर वी आर स्टेइंग इट्स व्हेरी फिल्थी आनी सारकें हळशीकपण करता सगळे लेबर कित्याक तांकां थंयसर प्रॉपर टॉयलेट फॅसिलिटीज ना. बोटींचेर टॉयलेट्स इज नॉट अ फ्रेश इश्यू. Over the years, over the period, this has been discussed with it. But the thing is that implementation kinds are in all this. But permissions are being given for boat repairs and all this. See, that has to be seen by the authorities. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.